चाहिए केमिति ता मृत्यु पर ताकू जमपुर रे दंड न मिलू से जमपुर रे जेमिति जमंग हाथी से दंड न पाओ। प्रत्येक लोक मन रे ए सबु चिंताधारा थाए हेले से ए सबु चिंताधारा तो करी थाए हेले ता मन रे न थाए से केते कोन पाप करिछि से कोन ता जीवन रे करिछि से सबु जिनिस से भूली जाई थाए। हाँ सांग माने आज आमे जानिबा एमिति चारोटी जिनिस अछि जहा जानिला परे मनीष जीवन रे आउ दंड मिलिबो नाही। जेतेबेले मनीष मृत्युवरण करिवो जेतेबेले से जमपुर को जीवो ताको दंड मिलिबो नाही। दया करी भिडियोटी शेष पर्यंत देखिबे। भिडियोटी आपण मानक पई बहुत लाभदायक हेबो। चलंतु सांग माने आजिर भिडियोटी आरंभ करिबा। सांग माने मु विश्वजीत आपण मानकु स्वागत करुछि मोर एक नुआ भिडियो रे। चलंतु सांग माने आजिर भिडियोटी आरंभ करिबा। मृत्यु समय रे जदि कौनसी व्यक्तिंकर थाए एही चारोटी जिनिस मिलिबनी जमदंड। हाँ आज्ञा जदि आपणक पाखरे एही चारोटी जिनिस अछि ताहले आपणको आपणक जीवन रे केबे भी हेले मृत्यु पर दंड मिलिबो नाही। चलंतु सांग माने वीडियोटी स्टार्ट करिबा। प्रायतः शुणी थाउ जे जणे व्यक्ति निज कार्य अनुଯାयी फलाफल पाई थाए। खराब कार्य कले जणे व्यक्ति निश्चित भाव निज कार्यर परिणाम भोगिबाकू पड़ी थाए। केवल जीवन काल रे नुही मृत्यु पर मध्य जणे व्यक्ति निज कार्य अनुसार फलाफल पाई थाए। गरुड़ पुराण यह मध्य उल्लेख करा जाइछि जे गरुड़ पुराण हेउछि सनातन हिंदू धर्मर एपरि एक पुस्तक जेउथरे जीवन मृत्यु एवं स्वर्ग नरक विषय रे कुहा जाइछि। कुहा जाइछि जे जणे मृत व्यक्ति मध्य निज कार्य अनुଯାयी स्वर्ग किंबा नरक पाई थाए। सेथिपई मृत्यु परिवार सदस्यंक पई घरे 13 दिन गरुड़ पुराण पाठ करिबाकू एक नियम अछि जहा फल मृत व्यक्तिंक आत्मा परित्राण पाई पारिबो। गरुड़ पुराण रे कुहा जाइछि जे मृत्यु परी आत्मा सहित कौन हेबो यह व्यक्तिर कर्म उपरे निर्भर करे। किंतु जदि किछि जिनिस मृत व्यक्तिंक निकट रे रखा जाए तेबे जमराज तांको पाप क्षमा करंती एवं तांकु दंड दियंती नाही। सेही जिनिस गुड़िक कौन चलंतु जानिबा। प्रथम रे हेउछि गंगा जल। आपण माने जानिथिबे गंगा जल को आम हिंदू धर्म रे बहुत पवित्र बोली मानि थांती। शास्त्र रे गंगा जल मोक्ष देवा पई गुरुत्वपूर्ण विवेचना करा जाई अछि। जदि जणे व्यक्तिंक मरिबा पूर्वरु गंगा जल को पाटी रे रखा जाए तेबे यह शरीर को शुद्ध करि थाए। एही कारणरू जणे व्यक्तिंकु मृत्यु परे जमलोक रे दंडर सम्मुखीन हेबाकू पड़ी न थाए। हाँ सांग माने जदि गंगा जल आपण माने जदि किए मृत्यु पूर्वरु कहा मुहरे देउछंती ताहले से लोक ता जीवन रे पवित्र लाभ करि थाए पवित्र होई जाई थाए जहा द्वारा कि तांकु दंड मिली न थाए। द्वितीय रे हेउची तुलसी। तुलसी पत्र मृत्यु पूर्वरु व्यक्तिंक पाटी रे रखा जाए। हिंदू धर्म रे तुलसी को पवित्र एवं पूजा मध्य करा जाए। मृत्यु पूर्वरु तुलसी गंगा जल सहित मिश्रित व्यक्तिंक पाटी रे दिया जाए। गरुड़ पुराण अनुଯାयी मृत व्यक्तिंक मुंड निकट रे तुलसी गछ किंबा पत्र रखिबा द्वारा जणे व्यक्ति निज जीवन को त्याग करिबा सहज करि थाए। हाँ सांग माने जदि आपण माने गोटे मृत जे मरिबाकू जाउछंती जहांकर शेष समय आसी जाइछि
ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ଯଦି ତୁମେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଦେଉଛ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାର ଅଛି ସେ କଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ କଷ୍ଟ ନ ଭୋଗି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣେଇ ନେଇଥାନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଗ୍ରନ୍ଥ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି କିମ୍ବା ଯଦି ଏହା ଅନୁଭବ କରାଯାଏ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖାଯିବା ଉଚିତ କିମ୍ବା ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯମରାଜଙ୍କ ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଏ କଥାଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ମରିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଥାଏ, କାହାର ଦେହାନ୍ତ ହେବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକମାନେ ସେ ଲୋକଟିର ସାମ୍ନାରେ ଭଗବତ ଗୀତା ବସି ପଢ଼ନ୍ତି। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗୋଟିଏ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରହିଆସିଛି, ଯଦି ଗୀତା ପଢ଼ୁଛେ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଏ ଦୁନିଆରୁ ବିଦାୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଆପଣେଇ ନେଇଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବି କଷ୍ଟ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ଯମରାଜ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି କଷ୍ଟ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ କହି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ଏ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଯାହା ବି ସେମାନେ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଆଜିକା ଲୋକମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି। ସିଏ ହେଉଛି ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗର୍ବ, ଆମର ଭଗବତ ଗୀତା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଥରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତା'ର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ମନକୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ନେବା। ଯଦି ଜୀବନ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ନିଆଯାଏ, ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯମରାଜଙ୍କ ଦଣ୍ଡର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଦରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଏ କଥାଟି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଲୋକର ଶେଷ ସମୟ ଆସିଯାଇଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ଘରେ ନାମ ଯଜ୍ଞ ହୋଇଥାଏ, ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ସେ ଲୋକଟିକୁ ବିଦାୟ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି। ଗୀତା ପଢ଼ା ଯାଇଥାଏ, ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ପଢ଼ା ଯାଇଥାଏ ସେ ଲୋକର ସାମ୍ନାରେ। ସେ ଲୋକର ମୁହଁରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଦିଆଯାଇଥାଏ। କେମିତି ସେ ଲୋକଟି ଏ ଦୁନିଆରୁ ବିଦାୟ ନେବ, କେମିତି ସିଏ ଆଉ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ନ ପାଉ, ସେ ଦୁନିଆରୁ ବିଦାୟ ନେଇଯାଉ। ଲୋକମାନେ ଏଇ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଲୋକମାନେ ଏମିତି ସବୁ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏସବୁ କାମରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଥରେ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଦୟାକରି ଗୋଟିଏ ଥର ଭଗବତ ଗୀତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଭଗବତ ଗୀତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ଲୋକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମନ ପସନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ, ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଶା କରିବି ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍ଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଟକିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଟକିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କାରଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେବେ କିଛି ନୂଆ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଛଡ଼ାଯିବ, ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।